Kayaknya hujan. Hujan ya, Nek. Ayo jalan. Ayo. Go. Jadi kita harus menaiki anak tangga ini Ayo. untuk ke atas. Ini tangga kayu ya yang dibuat oleh masyarakat setempat untuk memudahkan pengunjung. Kita harus hati-hati karena kayu ini sangat licin. Ini kan makanya kita bisa lihat dari arah sana kan seharusnya itu lelek tak tampak ketung kita kan. Dalam gitu kan sampai arah tri. Kalau sekarang enggak. Ayo dong. I'm gonna show you a special thing Yes. that you can found Pinggiran kayak bang tau liwat dulu. that you cannot found if you always laying your body on your bed. What's that? Guys, I'm gonna show you something special. Look. Here we go. This is Tiu Sekeper waterfall. Wow. Do you feel better than 5 years ago? Yes, I think it's better. Because they have a new spot. Let's go. Mantap. We need to find the best spot to take a picture. Hi! Here we are in Tiu Sekeper. Where? Tiu Sekeper! Where is it? North Lombok, await you here with love! Nice. Woo. Mantap. Do you feel better? Feel better than few years ago? Because the nature is still nature and not inside it here. Yes, I think so.